Maayong adlaw guys, naa na sa taning salida sa kinabuhi. So for today's video, wala ra good, simple ra kaayo. Ang title lang niya atong salida ron, gugma sa ginikanan. Kauman ako og duty goy, kung dili ra labad akong mga customer, na dili pa kayo kapoy ako lawas, lihokon jud na akong mga lihokon sa balay, sama ni pagpanilhig ug paghikay sa pamahaw. Kay may na lang pinaagi ning gamay nga butang, mapakita nako sa akong anak ug sa akong pares nga pinangga nako sila. Bisan di ko makaingon nga perpekto nako pagkaamahan og pagkabana. At least man lang pinaagi sa lihok mapakita nako nga dako ko og gugma nila. Kay love language nako goy, pag-atiman manggod. Dili sad ko mahilig magregalo sama sa uban nga ang gugma ay paagi sa paghatag og mga material nga butang. Dili man siya maayo nga practice para nako goy. Kay what if moabot ang panahon nga wala na kay kahatag nya naanad na sila ana nga sitwasyon. Maglisod niya og adjust makaingon na sad nga walay gugma. Uturo ba jud ko anang pinangga ang usa ka tawo nga mapusdan pa. Pero wala nay pulos, kalimtan na. Nya balik sa tanay akong gibuhat goy, kahuman ako og panilhig, magtak-ang nako og dinungag, may na lang. Higmata nila di na kaayo mahago, mukaon na lang. Kaysa panahon karon maglisod naman ta aning mga bata at manuno na kaayo. Dili sama sa una nga usa ka singhag ras inahan or amahan, dali ra kayo makabarog sa higdaanan, nya makahipos pa sinigdaan. Karon hasta kapila pa pukawon, nya murag dili excited mo eskwela ba. Sa una hisgot na gani tag eskwela, excited man kaayo. Hinuon lahi naman gud ang pamaagi karon. Sala ra sad ni kinabag-o nga ginikanan. Di po ta kabasol kay nabag-o na sa dilang paghigugma. Kay sa una basta ting klase lingaw na jud kaayo. Malingaw ka nya nakaton pa ka. Maayo sad to sa una kay daghan pasingot sa eskwelahan. Kay tinuod jud nga panglimpyo kada buntag, pasingot jud ba. Napay magkabo og tubig sa sapa ug way swerte masobraan sa duwa, mabasa. Aw, lunita ni teacher ay. Karon dili naman pwede mulunis si teacher. Kay malagom naman dayon ng mga bata, nya makasuhan pa dayon si teacher. Kung walay swerte, matangtang pang lisensya. Pero para nako no, mas nindot nga naka-experience ko atong mga panahon na. Kay mao'y naghatag og lig-on sa akong pagkatao. Bisag unsa kada kong problema, kaya ra jud nako atubangon. Karon, ang mga kabatan-unan, agoy, dili man tanan pero minus nagpamatasan, nya gamay problema, dili kaya. Sayang, marbaon tay pag-asa sa bayan. Ya guys, simple ra na itong pamahaw diha, hotdog ug itlog ra na. Pero ang nakalami diha kay naay sagol gugma, pero napay lain no. Ang kabatan-unan karon, himilion na kay sa pagkaon. Wala na jud tay laing mahimo kundi hatag kutob sa kaya. Kay maluoy man sad ta magtan-aw og dili na lang nato pakaunon. Maong karon nga point sa akong kinabuhi, nakasabot nako og nganong magsigi og kasuko atong mga ginikanan sa una. Kay gi-practice ta nila nga og unsay naa, magpasalamat na lang ta. Og sa praktikal sad, wala jud sila laing ikahatag. Defense mechanism na lang sad nila ba. Pero deep inside, kahilako na to sila. Kay hasta kapila na ning kamot, maura jud ila na kaya. Maong daghang salamat kaayo ma. Kay nidako gihapon ko nga himsug og lawas, himsug og utok ug lig-on nga pagkatao. Bisan pa man sa kalisod sa una, napadako ra gihapon ko nimong maayong tao. Maong sa tanang ginikanan diha, ang ginabuhat ang tanan para sa ilang mga anak. Saludo kay kuninyo ug karon kitang makinagabag-o nga ginikanan. Makaingon ko nga ang gusto nato dili maagian sa atong anak ang mga nagian nato sa una. Pero unta, pilia lang ang sitwasyon nga dili nimo ipa-experience. Kay ayaw kalimot nga kadtong mga sitwasyon na mao'y naghatag og kusog ug unsa ka karon. Daghang salamat guys. Unta, di mo mapulan og lantaw aning akong mga salida. Palihog na lang sad kog like, share, comment and follow. Maura to guys. Padayon lang.